اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ قرآن میں شک پیدا کرنا یہ ایک گہری سازش جو قرآن کے خلاف کی گئی۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کئی چیزیں، اب یہ ناسخ و منسوخ یہ بھی ایک عقیدہ وضع کیا گیا۔ تعجب ہوگا آپ کو یہ سن کر، یہ کس نے وضع کیا، یہ ہے کیا، ناسخ و منسوخ چیز کیا ہے؟ یہ بھی قرآن میں شک پیدا کرنے کی ایک گہری سازش کا حصہ ہے، جزو ہے۔ ایک عقیدہ وضع کیا گیا قرآن کریم میں، اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی بے شمار آیات ایسی ہیں جو صرف تلاوت کے لیے قرآن میں رہنے دی گئی ہیں، لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا، آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ فلاں آیت ناسخ ہے اور فلاں آیت منسوخ۔ اس پر آپ متعجب ہوں گے کہ پھر اس بات کا فیصلہ کس نے کیا کہ فلاں آیت منسوخ ہے؟ اندازہ لگائیں آپ، اس کا فیصلہ محدثین نے کیا، مفسرین نے کیا، علماء نے کیا، فقہا نے کیا۔ یعنی انہیں یہ اتھارٹی حاصل ہو گئی کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیات کو منسوخ قرار دے دیں۔ کسی زمانے میں اس قسم کی منسوخ شدہ آیات کی تعداد 500 تک پہنچی تھی۔ جس سمجھے 500 آیات قرآن کی ایسی ہیں جو منسوخ ہیں۔ پھر یہ گھٹتے گھٹتے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 5 تک رہ گئے۔ لیکن 500 ہوں یا 5، یہ عقیدہ اب بھی موجود ہے۔ بات عقیدے کی ہے، اگر غلط عقیدہ ہوگا تو وہ آگے بھی بچے پیدا کرے گا۔ اب بھی قرآن موجود ہے، قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور وہ صرف تلاوت کے لیے باقی ہیں۔ یہ اب بھی عقیدہ موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ یہ مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب اپنی تفسیر تفہیم القرآن، شورا تفسیر یہ ہے، آپ ذکر کریں تو سب سے پہلے تفسیر میں اب موجودہ دور میں آپ کو یہ ہوگی تفہیم القرآن، لوگ پڑھے لکھے شوق سے پڑھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں جلد اول ہے، یہ 1951 کا ایڈیشن ہے، میں روزے سے متعلق آیت 183 سورۃ بقرہ کی آیت 83 کے ضمن میں لکھتے ہیں۔ یہ ریفرنس میں نے دے دیا سارا۔ کیا لکھتے ہیں؟ بات عقیدے کی ناسخ و منسوخ کی، کہ اب بھی یہ عقیدہ ہے، ایسا نہیں کہ یہ عقیدہ ختم ہو گیا ہے۔ 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا۔ اقتباس ہے صفحہ نمبر 141 پر، ایڈیشن ہے 1951 کا، صفحہ 141 پر، تفہیم القرآن۔ 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں، وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ پہلے رعایت رکھی گئی۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی۔ قرآن کا پہلے حکم تھا کہ ایسا کر لو، اگر طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھنا چاہتے، تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت منسوخ کر دی۔ یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی۔ مودودی صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے یہ رعایت دی نہ بعد میں اسے منسوخ کیا۔ خدائے علیم و خبیر اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ ایسے احکام دے جنہیں خود ہی بعد میں منسوخ کرنا پڑے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنے حکموں کو بعض دفعہ، جو مالک ہے، کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، یا کوئی چیز چلا رہا ہے، کوئی اپنی کمپنی چلا رہا ہے، وہ حکم اپنے بعض دفعہ تبدیل کر لیتا ہے کہ دیکھتا ہے اس کا یہ نقصان ہے تو اس کو بدل لیا۔ اللہ ایسا کیوں کرے؟ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس عقیدہ کے بعد آیات قرآن کی محکمیت کے متعلق کس قدر یقین باقی رہ سکتا ہے۔ یہ ناسخ و منسوخ کے متعلق ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ بنایا اور یہ عقیدہ اب بھی ہے، چلا آ رہا ہے، تو اس کی وضاحت بھی کرتا جا رہا ہوں اور اس کے نقصانات
जो कुरान में ये शक जो पैदा करता है, ये मैं अर्ज करता हूँ। नास्ख व मनसूख का मरवजा मफहूम ये है कि कुरान करीम में मुतअद्दिद आयात ऐसी हैं, बाज़ के नज़दीक इनकी तादाद 500 तक है, जैसा अर्ज किया, जो बढ़ती तो जाती हैं लेकिन जिसका हुक्म मनसूख हो चुका है। जो पढ़ी तो जाती हैं लेकिन जिनका हुक्म मनसूख हो चुका है। फिर सुन लीजिए कि इस अकीदा के मुताबिक कुरान करीम में 500 के करीब ऐसी आयात हैं। वो एक वक्त में 500 थी, ये घटती घटती अब थोड़ी रह गई हैं। ये भी देखिए, जिन्हें महज सवाब की गर्ज से पढ़ लिया जाता है, लेकिन इनमें जो अहकाम है वो सब मनसूख हो चुके हैं। बाज़ अहकाम कुरान करीम की दूसरी आयात ने मनसूख कर दिए हैं और बाज़ अहकाम अहदीस ने मनसूख कर दिए हैं। ये अकीदा बना लिया, अपने तौर पर यह समझ लिया कि फलान आयत ने फलान आयत को मनसूख कर दिया। अल्लाह ने ऐसा नहीं फरमाया। इसके साथ ही ये अकीदा भी है कि बाज़ आयात ऐसी भी हैं जो कुरान करीम के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन उनका हुक्म मौजूद है। क्या बात है। मसलन आयत रजम यानी जानी को संसार करने का हुक्म वाली आयत, ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, कुरान में मौजूद नहीं है, हुक्म उसका चल रहा है। अब भी देखें, अब संसार करते हैं, सऊदी अरब में करते हैं, अफगानिस्तान में करते हैं, यानी कि बहुत मजहबी लोग हैं, ये हैं कुरान के मुताबिक, दीन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक चलने वाले लोग हैं, इसलिए ये ऐसा करते हैं। आयत कुरान में नहीं, हुक्म उसका बना लिया और चला आ रहा है। इस अकीदा की रूह से कुरान करीम की शक्ल यूं बनती है, ये नासख और मनसूख के अकीदा की रूह से। कुरान करीम में बहुत सी आयात ऐसी हैं जिनके अहकाम तो मनसूख हो चुके हैं, लेकिन जिनकी तिलावत होती रहती है। ये पहली शक्ल बनती है। क्या? कुरान की बहुत सी आयात ऐसी हैं जिनके अहकाम तो मनसूख हो चुके हैं, लेकिन जिनकी तिलावत होती रहती है। और नंबर 2, ऐसी आयात भी हैं जो कुरान करीम के अंदर तो नहीं, लेकिन उनका हुक्म मौजूद है। दूसरी किस्म की आयात के लिए तो दलील सिर्फ रवायात की है, लेकिन पहली किस्म की याद के लिए खुद कुरान करीम ही की एक ऐसे दलील लाई जाती है। ये दूसरी जो है उसकी हुक्म रवायत से लाया गया है, यानी ऐसी आयात भी हैं जो कुरान करीम के अंदर तो नहीं, लेकिन उनका हुक्म मौजूद है। ये बात रवायात से लाई गई है, कुरान करीम के अंदर नहीं है वो आयात। वही आयत है रजम जो मैं बात, और ज़ात वाली भी, ये जो दूध पिलाने वाली बात है, जहाँ ज्यादा नमाया आयत रजम में है, ये संसार करने वाली पहली सूरत जो है कुरान की बनती है, इनके मनसूख करने वाली। कुरान करीम में बहुत सी आयत ऐसी हैं जिनके अहकाम तो मनसूख हो चुके हैं, लेकिन जिनकी तिलावत होती रहती। इसकी दलील कुरान से लाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। ये देखें, सुनिए, ये सूरत है बकरा और इसकी आयत है 106 नंबर। क्या फरमाते हैं? मा ननसख मिन आयातिन और नुन से हा नाते बेखैर मिनहा और मिसलेहा आलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर। तर्जुमा इसका, हम जिस आयत को भी मनसूख कर देते हैं या इसे फरामोश करा देते हैं तो इसे बेहतर या उस जैसी और आयत ले आते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर शय पर कादिर है? मेरे भाइयों, मैं आगे भी अर्ज करता हूँ इसमें बुनियादी जो गलती की है या गलती खाई है या जानबूझकर ये बात पैदा की है नासुख मनसूख की इस आयत से, वो ये है जो मुगालता खाया है कि इस आयत को कुरान पर मुंतबिक कर दिया, कुरान पर लागू कर दिया। कुरान की कुछ आयात से हम मुराद यही लेते हैं कि जो कुरान पाक की आयात हैं, जबकि ये इसका मतलब नहीं है। ये निशानियाँ मौजज़ा, आप कुरान पाक में मौजज़ात के बारे में जो बात पढ़ते हैं, जो भी अकीदा है, वहाँ भी आयत आता है। निशानी के मानी में होता है। असल में जो आयत है ये उस बात की वजाहत कर रही है कि जो पहले नबी से लेकर आखिरी नबी तक वही का अहवाल बयान करती है। ये मैं अपनी बात आपको वजाहत कर सकूं अगर, कि पहले नबी पर जो वही नाजल हुई, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे 1,24,000 कमोबेश हम पैगंबर कहते हैं,
یہ ان پر نازل ہونے والی وحیوں کا یا ان پر نازل ہونے والی کتابوں کا احوال بیان کرتی ہے۔ یہی بات میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا۔ یہ جو سورۃ حج کی آیت بیان کی تھی 52 نمبر 52 نمبر، کہ کوئی بھی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا ہو، تو وہ اس کا بہت ہی، کیونکہ یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے اس کی تشریح بھی تفسیر بھی غلطی ہی ہوتی آ جا رہی ہے ساری کی ساری، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول ایسا نہیں گزرا جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس نے جب بھی کوئی آرزو کی، وہ ترجمہ کیا جاتا ہے، جب بھی اس نے کوئی قرأت کی، جب بھی اس نے تلاوت کی، تو اس نے شیطان نے اپنی اس میں ملاوٹ نہ کر دی ہو، کر دی اس میں ملاوٹ ساری اس میں ملاوٹ کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ملاوٹ کو دور کر دیا۔ آرزو کے لفظ بھی آئے ہیں ترجمے میں، جب بھی نبی نے کوئی آرزو کی، اندازہ لگائیں آپ ذرا کہ کیا حیثیت رہتی ہے۔ تو وہاں بھی یہ اس لیے وہ چیز پیدا ہوئی کہ یہ ناسخ و منسوخ کا عقیدہ ہے۔ جنہوں نے بھی تفسیر بیان کی، جنہوں نے یہ ترجمے کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں، ان کے پیچھے یہ ناسخ و منسوخ کا عقیدہ ہے کہ کچھ آیات منسوخ ہیں اور اس کی جگہ ناسخ کوئی ہیں، جبکہ وہ آیت بھی آپ اگر ساتھ ملائیں اور یہ آیت بھی ساتھ ملائیں تو بات یہ بنتی ہے، جو ساری وحی ہے پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک جو وحی، اس کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں تو واضح ہے، اس آیت میں تو واضح ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمام جو آپ سے پہلے رسول بھی آئے اور نبی بھی آئے، ان کے ساتھ یہ ماجرا ہوا۔ عیدہ ساتھ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ ملوث کر دیا کہ یہ شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے، کوئی نہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کی آرزو میں بھی شیطان خلل اندازی کرتا ہے، تو اس پر مطلب گھبرانے کی ضرورت، پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا۔ آپ سوچئے، ذرا اندازہ لگائیے، اگر کسی معاملے میں کلیئرٹی نہ ہو مسئلے میں، تو آگے کتنی خرابیاں، مزید خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ مودودی صاحب کی وہی بات ہے کہ ایک بدی بانچ نہیں ہوتی، آگے بچے پیدا کرتی ہے۔ اس طرح کا غلط عقیدہ اگر ہے تو وہ غلط عقیدہ وہیں تک محدود نہیں رہے گا، وہ آگے مزید پھیلے گا۔ تو یہ غلط عقیدہ ناسخ و منسوخ کا اس آیت میں بھی لگا لیں اور یہاں بھی لگا لیں کہ غلط عقیدہ یہ بنا۔ اس آیت سے کیا غلطی کھائی کہ ہم نے اس ساری کو قرآن پاک میں سمجھ لیا، ہاں جی، کہ اس میں کچھ آیات منسوخ ہو گئی، کچھ بلا دی، کچھ یہ ہو گیا، اس کی جگہ دوسری، جبکہ یہ پوری وحی کا حال ہے۔ یہ پوری وحی کا حال کیوں بیان کرنا پڑا، یہ اس کا اگر بیک گراؤنڈ، یہ یہودیوں نے سوال اٹھایا، اس پر بھی میں آگے عرض کرتا ہوں۔ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں جو لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خدا نے قرآن کریم میں کسی بات کا حکم دیا، ناسخ و منسوخ کا عقیدہ جو عرض کرتا آ رہا ہوں، کسی بات کا حکم دیا، اس کے کچھ عرصہ بعد اس نے سوچا کہ اس حکم کو منسوخ کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ، چنانچہ اس نے ایک اور آیت نازل کر دی جس سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم اس سے پہلے حکم سے بہتر ہوتا تھا۔ واضح رہے کہ اس نئی آیت میں یہ کہیں نہیں بتایا جاتا تھا کہ اس سے فلاں آیت کو منسوخ سمجھا جائے، اس لیے قرآن کریم میں منسوخ آیات بھی اسی طرح سے موجود ہیں جو ناسخ آیات بھی، یعنی کہ منسوخ بھی آیات اسی طرح موجود ہیں جس طرح، اور ناسخ آیات بھی۔ اللہ نے ان کے متعلق کہیں نہیں بتایا کہ فلاں آیت منسوخ ہے فلاں آیت سے۔ یہ تعین بعد میں روایات کی روح سے یا مفسرین کے اپنے خیالات کی روح سے کیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نہ اللہ نے کیا نہ رسول نے کیا۔ یہ تعین بعد میں روایات سے بنا لی کہ رسول کو شامل کر لیا گیا اور مفسرین نے اپنے خیالات کی روح سے کیے۔ چنانچہ ان آیات کی تعداد ہمیشہ گڑتی بڑھتی رہی، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک ان کی تعداد صرف 5 ہے۔ شاہ ولی اللہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ 5 صرف آیات ہے۔
बाकी रहा फरमोश करा देने का सवाल, तो इसके मतलब ये कीदा कि अल्लाह की तरफ से आयात नाजल होती थी लेकिन रसूलुल्लाह माज़ल्लाह उन्हें भूल जाते थे, तो फिर उन्हें उन्हीं जैसी आयात और नाजल हो जाती थी। इससे ये मुराद भी लिया जाता है। ये मुराद है और नुन से हा से। इसकी दलील में ये आयत पेश की जाती है। ये सूरत आला की 6 और 7 नंबर आयात, सा नुकरे ओ का फाला तनसा, मुकम्मल इल्ला माशा अल्लाह, जिसका तर्जमा किया जाता है हम तुझे पढ़ाएंगे सो तू ना भूलेगा, हाँ मगर जो अल्लाह चाहता है शायद बुला दे अल्लाह ताला। ये भी एक बड़ी अजीब बात, ये अलग बहस है, मैं इसमें नहीं पढ़ता। इसमें सिर्फ मैं इतनी बात अर्ज करता हूँ जो मैंने पढ़ा है कि जब इस तरह जो पहले बात की, देखें अल्लाह ताला एक बात कहता है सनुकरे ओ का फला तनसा, हम तुझे पढ़ाएंगे सो तू ना भूलेगा, ये बात अल्लाह पहले कर चुका है। आगे अगर कहा जाए कि हाँ मगर इल्ला माशाल्लाह कि मगर चाहे तो बुला दे, वो क्योंकि कादर मुतलक है, ये गलत बात है। यहाँ कायदा क्या है, इल्ला माशाल्लाह, अगर ऐसी बात के बाद इल्ला माशाल्लाह आए तो यहाँ पहली बात की ताकीद है कि बिल्कुल नहीं भूलेगी। पहली बात जो पहले है कि हम तुझे नहीं बुलाएंगे, ये नहीं भूलेगा तुझे, ये तकीद के मानी में आता है। जो आगे बाद में इल्ला माशाअल्लाह है, जहां हाँ मगर जो अल्लाह चाहता है, तो अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह की मशीयत में क्या है कि ये तुझे नहीं भूलेगा। खैर बात नासुख मनसूख की हो रही है। इस कीदा की रूह से आप देखिए कि खुद के खुदा कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब किस किस्म का तस्वर पैदा होता है। खुदा का तस्वर इस किस्म का कि वो आज एक हुक्म सादर करता है लेकिन बाद के हालात बता देते हैं कि वो हुक्म ठीक नहीं था, इसलिए वो कुरान करीम के उस हुक्म को मनसूख करके उसकी जगह दूसरा हुक्म दे देता है। ये शुबहात सारे के सारे इसी वजह से पैदा हो रहे हैं कि इसको हम कुरान पर मुंतबिक कर देते हैं, पूरे कुरान पर। इसमें कुछ बुला दिया तो कुछ नया नई आयत दाखिल कर दी, नई आयत नाजिल कर दी। और ऐसी रवायत है साहबा कराम ने की तरफ से कि रात याद था कि फलां आयत है, सुबह उनको भूल गई थी, याद ही नहीं थी, इतना याद था कि आयत थी लेकिन ये भूल गए कि वो क्या थी। कुरान करीम के मतलब ये कि इसमें बेशुमार आयात ऐसी हैं जिनका हुक्म मनसूख हो चुका है। यानी कि शक देखें आप, ऐसे यही होता है ना, मनसूख हो चुका है लेकिन इसके बावजूद उनकी तलावत बराबर हो रही है। अब जिसका दिल चाहे जिस आयत को चाहे मनसूख कर दे। और ये कहीं नहीं बताया गया कौन सी आयत मनसूख है और कौन सी नासिख, कुरान नहीं कहता। ऐसे इसे लोगों पर छोड़ दिया गया है कि वो खुद इसका फैसला करें कि कौन सी आयत मनसूख है और कौन इसकी नासिख है। यसालूना का माजा युनफिकून कुल अफवा, ये कहते हैं ये मनसूख है जी, कुल अफवा दे दो ज्यादा जरूरत, ये मनसूख। अब जिसका दिल चाहे जो कर ले, अल्लाह ने तो कहीं नहीं कुछ कहा। ये मुफस्सिरीन का कमाल है, आगे ये मुहद्दिसीन का कमाल है। अब इसका जो इस आयत का जो सही मफ़हूम मैंने अर्ज कर दिया है आपको, उसकी मजीद तफसील में आगे वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये क्यों ननसख, क्या मतलब है ये इस आयत का जो 106 नंबर क्यों पैदा हुई ये बात। अहले किताब बिलखुसूस यहूद कुरान करीम और रसालत मुहम्मदिया पर मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं। कुरान करीम इन एतराज़ात का जवाब देता है। इस सिलसिला में उनका ये एतराज़ ये भी था, और ये एतराज़ बड़ा अहम था, कि जब अल्लाह ने अम्बिया साबिकीन मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह पर अपने अहकाम नाजिल कर दिए थे और वो अहकाम तौरात वगैरह में मौजूद हैं, तो फिर उनकी मौजूदगी में इस नए रसूल और नई किताब की ज़रूरत क्या थी। उनको भी हम मानते हैं कि वो इल्हामी किताबें हैं, फिर क्या जरूरत पड़ी इस नई किताब की। इस आयत में इसी एतराज का जवाब दिया गया है। मैंने अर्ज किया कि इस आयत में कुरान के बारे में नहीं है, ये जो पिछली वहियां आई हैं उनके बारे में, वहियों के बारे में ये उसका जवाब दिया गया है। उनसे कहा गया कि ये ठीक है, खुदा की तरफ से सिलसिला रुश्द हिदायत हजरत पहले नबी से लेकर मुसलसल आखिरी नबी तक चला आ रहा है, लेकिन इसकी सूरत ये रही है, पहले नबी से क्या सूरत रही है कि मुख्तलिफ अंबिया की वसातत से जो वही भेजी जाती थी
उनमें एक हिस्सा उन अहकामात पर मुश्तमिल होता था जो वक्ती होते थे और उनका ताल्लुक खास उसी कौम से होता था जिसकी तरफ वो अहकाम भेजे जाते थे, और उन्हें उन्हीं हालात में नाफजुल अमल रहना होता था जो उस जमाने के तकाजे से पैदा हुए थे। बाद में जब वो कौम ना रहती या जमाने के तकाजों से वो हालात बदल जाते तो एक और रसूल आ जाता और वो उन अहकाम की जगह दूसरे अहकाम ले आता। इस तरह ये जदीद वही उस साबका वही की कायम मकाम नासख बन जाती। वही इस तरह नासख बनती पहले नबी वाली की जिसमें तहरीफ हो चुकी है, या वो हवादत से जमाना की वजह से गायब हो गई, या लोगों ने उसको फरामोश कर दिया, ये जानबूझकर उसको गायब कर दिया। ये है इस आयत का मतलब। ये सिलसिला शुरू ही से ऐसा चला रहा है। चुनाचे तुम खुद देख रहे हो कि तौरात के कितने अहकाम हैं जिन्हें हजरत ईसा ने आकर बदल दिया। ये बदले हुए अहकाम अंजील में मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि इंसानियत के तकाजे और उसकी जहनी सतह भी अपने इर्तिकाई मनाजिल तय करती हुई आगे बढ़ती और ऊपर को उठती चली आ रही है। वह अपने दौर में देख लें, मैं अगर आप 63-64 साल का हो गया हूं तो आप देखें अब का बच्चा जो है वो कितना तेज है। हमें ये मोबाइलों वगैरह का पता नहीं, तो वो उनकी हालत देखें वो कहां तक वो पहुंच चुके हैं। ये इस तरह ये मामले तकाजे बदलते जा रहे हैं, तो इस तरह से बदलते कि अब नहीं, अब बलूगत को पहुंच गई इंसानियत। अब ये कुरान फाइनल हो गया, ये क़यामत तक चलेगा, ये तमाम मसाइल को हल करेगा। इसलिए हर कौम को उसके हालात और इर्तिकाई सतह के मुताबिक ही अहकाम दिए जाते थे। उनकी सतह से बुलंद अहकाम और कवानीन रोक लिए जाते थे ताकि उनके बाद दूसरी कौम आती जो इर्तिकाई मंजिल में उनसे आगे होती तो वो रुके हुए अहकाम और कवानीन उस वक्त नाज़िल कर दी जाते। तंजील वही में यह असूल भी कार फरमा है। नीज ये शक्ल भी होती कि एक रसूल के चले जाने के बाद उसकी कौम उसकी वही के बाज हिस्सों को तर्क कर देती, बाज को फरामोश कर देती। इसलिए उन तर्क करदा या फरामोश करदा हिस्सों को जिनमें किसी तगैर और तबद्दल की जरूरत ना होती, बाद में आने वाले रसूल की वही से असर नो ताज़ा कर दिया जाता। ये जवाब है जी। बहरहाल बात में बताना मकसूद है कि ये यहूदियों का एतराज था और उसका जवाब दिया गया है इसमें। और हमारा अकीदा जो है, कुछ भी हो, ये हकीकत अपनी जगह रहती है कि कुरान करीम की कोई आयत ऐसी नहीं जो मनसूख हो। बिल्कुल ये बातिल कीदा है, मनसूख नासुख मनसूख वाला कोई आयत ऐसी नहीं जो मनसूख हो। इस गैर मुतबद्दल सहीफा इस्मानी का एक एक हरफ अपने मकाम पर अटल है और अटल रहेगा, क़यामत तक कैसे रहेगा। ये बातिल कीदा कुरान में शकूक व शुबहात पैदा करने के लिए पैदा किया गया है। ये मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था। ये नासुख व मनसूख कीदा कहाँ से पैदा और क्यों पैदा किया गया? कुरान में शक पैदा करने के लिए। अल्लाह ने कहीं नासुख और मनसूख का जिक्र नहीं कि जो किया वो मैंने आपको अर्ज कर दिया कि वो ऐसे किया, इस एतराज के जवाब में किया और उसकी वजाहत कर दी कि ये तमाम मुकम्मल वही है, पहले नबी से लेकर आखिरी नबी तक जो आए हैं, अंबिया कराम रसूल आए हैं, एक ही चीज है। रसूल और नबी एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं, कोई अलग अलग चीज नहीं है। तो उस वही का अहवाल बयान फरमाया और वहां से हमने नासुख मनसूख का कुरान के अंदर से ये कीदा निकाल लिए, कुरान की याद का ये आलम है, ये जुल्म किया हमने। तो बस मेरे भाइयों, ये बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था, आगे भी इंशाअल्लाह अर्ज करता रहूंगा। मैं आलम नहीं हूँ, लेकिन इतनी मैं कहता हूँ, इतना छोटा सा दावा है कि उलमा की बात को मैं समझ तो सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं, इसलिए हम जाते हैं सुनने के लिए उलमा कराम को। तो सेंस है इतनी, तो वह इसीलिए मैं बयान कर देता हूँ, जो समझता हूँ वो मैं बयान कर देता हूँ। तो मैं आपके सामने ये नासुख मनसूख ये कीदा चला आ रहा है, कीदा मिसाल दे दी कि मदूदी साहब ने भी ये बात बयान फरमाई अपनी तौफीक में। तो बस यही बात अर्ज करना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।